semuanya, kembali lagi di channel Tika Amalia. Sekarang saya mau makan mukbang nasi pakai mie dan pakai ayam saat berbuka kayak gini ya. Lapar. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Let's go. Bismillah. Top. Mie goreng, mie ayam, makan ayam, nasi, nikmat.
alhamdulillah ya. Set. Mantap. Selamat berbuka puasa ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu ya di channel selanjutnya. Dadah.